Hi guys, for today's video, nang limpyo mi dire para anime mag-camp. Nya naghimo na mig tent akong gitabangan akong mama. Nya akong kuya wala ni tabang live ra kanang sigig tan-aw siyang tab. Nya akong gitabangan akong mama para dali mahuman. Kay naluoy man ko. Amo nang gi-assemble guys, nya among kuya. Sige raghuwat, galingkod, nya si mama na lang gahimo, nya nagdamig kuan table. Among gibutang lamisa, nya natuwad man. Ako na lang gibarog kay gikapoy akong kuya. Nya nagkuha din mig hapin amo ibutang sa among kuan tent. Nya excited naman kay akong kuya ug ako dali-dali din mi. Nya pag sod na mo, ganahan na ta siya mosod. Nya magkuhan pa dami niya amo lolo ug lola nagilis ko. Nya si lolo nagdaob, nya si lola galingkod. Ako ra nagilis-ilis ako. Nya nagluto si mama og isda kay mangaon mi. Nya pag human og luto, kaon din mi. Enjoy kay mig kaon guys. Nya uban sa akong mama ug papa ug lolo ug lola ug akong kuya. Busog kaayo mi guys. Nya pagabi nag-set up mi para sunog murag campfire. Nya nanganta mi ato. Naabot among bisita guys. Nangaon sila gisda. Nya kami pod nasa sud tent. Nya nananaw din mi sa campfire. Nya ang kuya kusog kay ning kaon og popcorn. Nya naampod mi bisita si titit. Nya nagkusog kay mi ka popcorn. Si papa pod ni kaon pod sa popcorn. Lami man kay popcorn. Nya ang bisita ni sod sa tent ug ako. Nya gitudloan ako duha. Gipatan-aw nako si titit sa duha. Ako pong gitudloan. Call of Duty. Nya si Mamar Arga live. Nya paguman sa live. Nya akong mama ug ang kuya nya ako nagduwa ra gyapon ko. Murag wala ra. Nya akong kuya gipahuway ng mata sa iyang tablet. Nya ang kuya excited kayo ana. Nya sige ra gyapon kog duwa way undang-undang. Nya bye-bye guys. Good night guys. See you next time. Bye.